बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रात गए पार्लियामेंट लॉजिज इस्लामाबाद में पुलिस शहबाज गिल को उनकी रिहाइश गाह पर लाई है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में इंटरनेट को अचानक बंद किया गया। बड़ी अनसर्टेनिटी रही, पूरी रात क्या होता रहा ये बहुत ज्यादा अहम है। शहबाज गिल की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। जो लोग अंदर कमरे में मौजूद थे, जिन्होंने कमरे में खुद तस्वीर बनाई, उनकी गुफ्तगू भी मैं आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही कॉल दे चुकी है कि अगर पाकिस्तान में इंटरनेट बंद होता है या कुछ ऐसा हो तो समझ जाएं कि कोई वारदात होने वाली है। तो कल रात बहुत तजब्जुब और अनसर्टेनिटी की कैफियत रही। तो कुछ तफसीलात हैं जो मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन इकराम, रिपोर्ट के मुताबिक रात गए छापे में इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजिज में शहबाज गिल की मौजूदगी में उनकी रिहाइशगाह की तलाशी ली है और कुछ सामान अपनी तहवील में लिया है। फुटेजेस में दिखाया गया कि तलाशी के दौरान पुलिस अपने हमरा उन्हें ले आई। उन्होंने उनकी रिहाइशगाह से एक पिस्तौल, एक सैटेलाइट फोन, बटुआ, एटीएम कार्ड्स और चंद दीगर दस्तावेजात जो हैं वो जब्त किए हैं, जबकि 3 यूएसबीज की भी इत्तलाआत हैं। इस मौके पर शहबाज गिल के हाथों पर हथकड़ियां बंधी रहीं। छापे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि यह असला उनका नहीं है, हो सकता है ये उनके सिक्योरिटी गार्ड की पिस्तौल हो या किसी ने जानबूझकर उसे वहां रख दिया हो। उनका कहना था कि मेरा ड्राइवर और एक नौकर भी मेरे साथ रहते हैं, लेकिन मुमकिन तौर पर उनकी गैर मौजूदगी में यहां कोई और भी आया था, क्योंकि बहुत सी चीजें अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरा पर्स मेरे कमरे में नहीं बल्कि मेरी कार में था। मुझे नहीं मालूम कि यह बेड की साइड टेबल पर कैसे आया। सहाफियों ने इमरान खान की जानिब से शहबाज गिल के साथ हिरासत जिनसी इस्तेसाल के दावे से मुतालिक सवाल किया, जिसके जवाब में शहबाज गिल ने कहा कि जी ये सच है। बाद टीवी चैनल्स के मुताबिक पुलिस उन्हें पंजाब हाउस ले गई, जहां एक और कमरा गिरफ्तारी से कबल उनके जेरे इस्तेमाल रहा। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता 2 रोज शहबाज गिल को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दिए जाने के बाद उन्हें मजीद पूछगछ के लिए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद वेस्ट मलिक अमान ने शहबाज गिल को इस शर्त के साथ पुलिस की तहवील में दिया कि रिमांड की मुद्दत खत्म होने से पहले और बाद में उनका तिब्बी मुआयना किया जाए। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने शहबाज गिल तफ्तीश के लिए CIA सेंटर मुंतकिल कर दिया। जराये का कहना है कि उनके पास उनका एक मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और एक USB समेत दीगर आलात बरामद हुए हैं। ख्याल रहे कि शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस ने बगावत और अवाम को रियासती इदारों के खिलाफ उकसाने के इल्जाम में 9 अगस्त से हिरासत में ले रखा है। अच्छा, ये सैटेलाइट फोन क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूं कि पाकिस्तान या किसी मुल्क के अंदर अगर सिग्नल्स भी बंद हो जाएं तो ये डायरेक्ट सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये कनेक्टिविटी के लिए बड़ा अहम होता है और इंपॉर्टेंट लोग इसे अपने पास रख सकते हैं। और अगर डाटा चाहिए तो फिर ये जो USB है, इनमें से इन्हें बहुत कुछ मिल सकता है। अलबत्ता पिस्तौल वाला जो मामला है, तो शहबाज गिल ने कहा कि पिस्तौल मेरा नहीं है, तो उस पर गवाही भी सहाफी की मौजूद है कि वो मुलाजिमीन के कमरे वाली साइड से मिला। उनके पास सिर्फ एक लाइसेंस्ड AK-47 है। अब मुल्क के अंदर पहले ही एक अजीब सी सूरत हाल है, लोग परेशान हैं। इसमें इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी रुकी रही रात भर, उसमें बहुत से लोगों ने ट्विटर पर भी और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बात की कि इस वक्त इंटरनेट बंद क्यों किया गया है, सोशल मीडिया साइट्स तक हम एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे। पार्शियल कनेक्टिविटी अवेलेबल थी, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों का। और इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत एक्सट्रीम किस्म की पॉसिबिलिटीज भी डिस्कस हो रही थी। बाज लोगों ने तो सोशल मीडिया पर दावा कर दिया कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। जाहिर बात है, जब आप लूप होल छोड़ते हैं तो रोमर्स को जगह मिलती है। ये बात आपको समझनी होगी और इस तरह की चीजों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही कॉल दे चुकी है
کہ اگر سگنل بند ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ واردات پڑ گئی ہے، عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف نے نکلنے کا بھی کہا ہوا ہے، اور چونکہ یہ چیزیں پارشلی ہوئی تو لوگوں کا کوئی نہ کوئی رابطہ کسی نہ کسی طریقے سے معلومات شیئر ہوتی رہی۔ ایک جانب یہ معاملہ ہے تو وہی دوسری جانب بنی گالہ میں عجیب صورتحال ہے۔ اگرچہ عمران خان کو ضمانت مل چکی ہے، عمران خان اس وقت بیل پر ہیں اور 3 دن کی انہیں سیکیورٹی حاصل ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہو سکتے، لیکن کارکن وہاں پر چارجڈ ہیں، کارکن وہاں پر موجود ہیں، وہ وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک اور اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ شہباز گل کی جو پوزیشن تھی پی ٹی آئی میں، اب وہ دے دی گئی ہے شبلی فراز کو۔ اب انہیں نیا چیف آف سٹاف مقرر کیا گیا ہے، اور چونکہ خان صاحب کے بہت سے امور ہوتے ہیں، انہیں مینج کرنا ہوتا ہے اور بنی گالہ کا سیکرٹریٹ بھی چلانا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شہباز گل کا جو معاملہ ہے وہ ابھی کلوز نہیں ہوا۔ اور ایک چیز آپ کو یاد رکھنا ہوگی کہ یہ شہباز گل کا کیس نہیں ہے، اس چیز کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اصل ٹارگٹ اور نشانہ عمران خان ہے، منزل عمران خان ہے۔ ایک راستہ شہباز گل ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے، اور اسی پر اس وقت کام ہو رہا ہے۔ اور شہباز گل نے جنسی استحصال کی کنفرمیشن بھی کر دی، جو کہ اس سے بھی زیادہ کنسرننگ نیوز ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے لیے لارجر بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اب تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ تلوار بھی عمران خان پر لٹک رہی ہے۔ ایک جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے 3 دن کی ضمانت دی گئی، جس سے گرفتاری تو خان صاحب کی رک گئی، لیکن وہی دوسری جانب توہین عدالت کا جو معاملہ ہے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے۔ اور یہ کہتے کوئی اچھا نہیں لگ رہا، لیکن حالات ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور جو حالات کی سنگینی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ مفاہمت کی کوششیں عملاً رک چکی ہیں، اور مفاہمت کرنے والے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی ہمت بھی جواب دے چکی ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو خیر خواہ ہیں پاکستان کے، وہ دونوں سائیڈوں سے رابطے میں بھی ہیں، تو وہ بھی اب کچھ زیادہ پرامید نظر نہیں آ رہے، اور معاملات شاید پوائنٹ آف نو ریٹرن کے یا تو بہت زیادہ قریب ہیں یا پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکے ہیں۔ انٹرنیٹ کے حوالے سے جو پی ٹی سی ایل کمپنی نے بیان جاری کیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ سکھر میں شدید بارشوں کے باعث انٹرنیٹ فائبر کیبلز کو نقصان پہنچا ہے۔ بارش کا پانی پی ٹی سی ایل ایکسچینج میں داخل ہو گیا تھا، جس سے بجلی کا شارٹ سرکٹ ہو گیا۔ کمپنی کو توقع ہے کہ مرمت کا کام جلد مکمل ہو جائے گا۔ چند روز قبل بھی بارش کے بعد پی ٹی سی ایل کیبل نیٹ ورک میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ پی ٹی سی ایل کا نیٹ ورک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کمپنی سے منسلک کئی انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والوں کے آپریشنز میں خلل پڑا تھا۔ تو ناظرین اکرام، اب تک کی یہی اپڈیٹس تھیں، جیسے جیسے مزید اپڈیٹس اویلیبل ہوں گی تو انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔